تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, دوستوں کے اور مختلف, وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا, اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں, تو کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو, کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا, کسی نے بتوں کو بنا لیا, کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی, کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی, کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے, جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو گاڈ بولو چاہیے, تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, اس سے دعائیں مانگ سکے, اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے, یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے, کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے, خدا کا انکار کر دیتے, اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ, سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے, سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی, کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے, اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے, اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے؟ یہ سائنس کہتی ہے, مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے, کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل, یہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج, رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار, یہ تو بات میں محتاج ہے, ہر کام میں یہ محتاج ہے, تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا, یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو, ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے, پھر وہ ہوئے ہیں, تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو. کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے, یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا, بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے, آپ کہہ رہے ہو ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے, میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی, وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی, اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا, یار وہ کسی چرسی نے چرایا. بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے, تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں, بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی, تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہے ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے.
ये ऐसे ही है जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं? आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूं, मुल्हिद भी यही काम करता है। वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वालों ने कहा कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैं। उन्होंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से अब कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह कह दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल जमशेद नाम नहीं थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जमशेद, रहते कहां हो? फला हैदरी में रहता हूं। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। भाई बहन कितने? एक एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है, जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा चल। ये स्टाइल ये भी आप लोग भी सीख लो। अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहां है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल है 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा। तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में। वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर के, यहां से ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं आप। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो। अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना। जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है? जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई उनके, चलना शुरू हो गई। जमशेद और सत्तार भाई वजूद में आ गए। फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाई चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाई चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था। ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई। वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें आप, वो यही कह रहा था। ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई, तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। ओ भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में, खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है। मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई ये कैसे वजूद में आई भाई? और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये ऐसा, ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो। है सब, शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है। क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए?
کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے بندروں میں, وہ ایوالو ہوتے ہوتے بھی راستے میں ہو, راستے میں ہو وہ, یعنی ابھی پورے جمشید بنے نہ ہو, آدھے بندر ہو آدھے کیا ہو, اور کچھ ایسے ہو جو 75% بندر ہو 25% انسان ہو, کچھ ایسے جو 25% انسان ہو 25% بندر ہو 75% انسان ہو, ایسے لاکھوں ہونے چاہیے. دھڑام سے بندر ایک دم سے کیا صبح اٹھ کے انسان بن گیا کیا؟ تو میرے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. خدا کا انکار کرنا جرم ہے بہت بڑا. قرآن کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جو خدا کے منکر ہیں. دیکھو اسلام کبھی سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن سائنس سے ثابت تو ہو نا, وہ یہ ثابت تھوڑی ہے تو ہوائی فائرنگ ہے یہ. میں بھی کہتے شاید ایسے ہوا ہو, شاید کسی کے, ہر ایتھیس جو ارتقاء نظریہ ارتقاء ہے نا اس کو الگ اسٹائل میں بیان کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے. جب دعوے میں ہی کوئی ٹک نہیں رہا ہے تو اس کے دعوے کو تھوڑی سنا جاتا ہے. آپ نے عدالت میں کیس کیا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, گواہ پیش کیا آپ نے, تو گواہ آ کے کہہ رہے نہیں 50,000 چرائے ہیں, دوسرا گواہ کہہ رہے 75 چرائے ہیں, تیسرا کہہ رہے ہفتے کو چرائے ہیں, چوتھا کہہ رہے اتوار کو چرائے ہیں, پانچواں گواہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ غلطی سے چرائے ہیں, وہ کہہ رہے جان کے چرائے ہیں. عدالت کہے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. 200 سال سے یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا کہ ہم بندر سے انسان بنے, سائنس اس پہ 200 سال سے تحقیق کر رہی ہے, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا. 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. 200 سال تک بھی ثابت نہیں ہوا نا, اس کا مطلب نہیں ہوگا ثابت, قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا ہوائی. تو خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا. میرا مقصد آج اس ٹاپک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بیان کرنا ہے, لیکن میری بیان میں نا تمہید بعض دفعہ لمبی ہو جاتی ہے, تمہید لمبی, میں بیان کو جلدی سے سمیٹتا ہوں.